बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 29 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जो हमने सिलसिला शुरू किया है पिछले कई हफ्तों से, उसकी हमें आपकी तरफ से बहुत पजीराई भी मिल रही है और हमें आपके जो है वो कमेंट्स और सजेशंस भी मिल रही हैं। हम उसमें मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें हम वीकली हॉरोस्कोप में आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं वो हम आपको जो है वो बताते रहेंगे और इस हफ्ते भी उससे बताएंगे। यानी लकी नंबर, इस हफ्ते का लकी नंबर आपका क्या होगा, लकी दिन, इस हफ्ते में आपका कौन सा दिन लकी साबित होगा, लकी कलर, इस हफ्ते में कौन सा कलर आपको सूटेबल होगा, इस हफ्ते का सदका क्या है और इस हफ्ते की टिप ऑफ द वीक क्या है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यकीनन आपके लिए बहुत कारआमद है। आपकी मैसेजेस से, आपके कमेंट से हमें मालूम होता रहता है कि इसकी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई भी हो रही है। सो नाज़रीन, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद इसमें को बेहतरी की भी करते रहेंगे। हम इस तमाम मालूमात को आपको वीडियो में गाहे बगाहे बताते हैं और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस वीडियो को ध्यान से और मुकम्मल एंड तक देखिएगा। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो के बारे में। हमने बहुत बात की कि स्कॉर्पियो का बड़ा अच्छा टाइम है, स्कॉर्पियो के ऊपर अल्लाह की करम नवाजी है, स्कॉर्पियो की इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा हो रहा है, इनके दिल के अंदर मौजूद खुशी में बहुत इजाफ़ा हो रहा है, इनकी फैमिली अफेयर्स बहुत बेहतर हो रहे हैं, इनके हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, इनके मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो ये हफ़्ता बरकतों, करम नवाजियों और रहमतों को जो है वो इंजॉय करने का हफ़्ता है। ये काफ़ी हवालों से ये हफ़्ता इनके लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, खा वो नौकरी पेशा हैं, खा वो अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। रूहानी हवालों से ये वक्त बहुत अच्छा है। ये वक्त अपनी ज़ात का खौल तोड़ के लोगों की खिदमत करने का, इसलिए समाजी हवालों से ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जो है वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं या इंसानियत की मोहब्बत आपके दिल में है, तो फिर यकीनन जो है वो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतर हो के जो है वो होने जा रहा है। ऐसी सूरत में सिर्फ़ एक कंजक्शन जिसका हमने बार बार जिक्र किया है कि ये हो जाती है, वो है गरूर और तकब्बुर। जब इंसान को ये फ़ील होने लग जाता है कि अल्लाह मेरे हर मामले में मेरी मदद कर रहा है, मैं जो कहता हूँ वो हो रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो हो रहा है, तो फिर लोग उसकी नज़र में कम होना शुरू हो जाते हैं। ये आप शैतानी वार समझ लें, ये नफसानी वार समझ लें, ये ऐसा ही होता है कि उसको अपने अंदर से ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद वो एक बहुत कामयाब आदमी है और बाकी लोग नाकाम हैं, और यही उसकी नाकामी का आगाज़ होता है। अपने आप को जो है वो फोकस रखें, अपनी ज़ात तक फोकस रखें और अपने आप को, अपनी हैसियत को मत भूलें। बिज़नेस के हवालों से तो तमाम जितने भी शोबा ज़िंदगी हैं उनमें कामयाबी है। ख़ास तौर पे फाइनेंस ब्रोकरेज के लोग, ऑनलाइन ट्रेड के लोग, या वो तमाम लोग जो ऑनलाइन सिस्टम से डील करते हैं, खा वो ऑनलाइन सेल्स हों, खा वो ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हों, ऑनलाइन सिस्टम जितना भी है उसके लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें तकरीबन तमाम डिसिप्लिन ही कामयाब हैं। और ब्यूटिफिकेशन के लोग, मतलब क्योंकि खूबसूरती, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। हालात बेहतर होने जा रहे हैं। आर्ट, कल्चर, आर्मड फोर्सेस के लोग, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो तमाम लोग, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तमाम लोग इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएंगे। सियासी लोग, समाजी लोग जो हैं वो बहुत बेहतर होने जा रहा है। ओवरऑल बिज़नेस के हवालों से ये टाइम बहुत अच्छा है। लकी नंबर इस हफ़्ते का इनके लिए 2 बनता है। 2 काफ़ी हवालों से, जैसे हमने बार बार बात की कि 2 अगर पॉजिटिव हो जाए तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, लेकिन यही 2 अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर ये बहुत दूर तक इम्पेक्ट छोड़ता है, ये बहुत दूर तक ये अपना आप छोड़ता है, तो यकीनन वो तबाही का बायस बनता है। तो ये 2 कोशिश करें कि सोच पॉजिटिव ही रहे और लोगों के बारे में आपका ख्याल बदले ना,
کوئی جذباتیت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اس لیے آپ بہتر رہیں گے۔ رومانس کے معاملات میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، جو ہے موڈ فلکچویشنز، کبھی بہت زیادہ لسٹ، کبھی بالکل اینٹی، کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ آئسولیشن، اور کبھی بہت ہی زیادہ پارٹیز۔ رومانس کے حوالوں سے بہت زیادہ چیزیں اتار چڑھاؤ میں تیزی سے وہ ہے۔ اس صورت میں تحمل مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس صورت میں اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ کسی چیز کو ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ جتنا زیادہ جس کو ریئیکٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ جذباتی ہو جائیں گے، کوئی ایسے لفظ بول دیں گے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے، کوئی ایسی چیزیں آپ کر گزریں گے جو آپ کے لیے بعد میں سنبھالنی مشکل ہو جائیں گی۔ لو میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ارینج میرجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں، دوسری شادیوں کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اوورآل بہرحال رومانس کے حوالوں سے چیزیں کوئی اتنی زیادہ خراب نہیں ہیں، لیکن جذباتیت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جذباتیت اور اتار چڑھاؤ یہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ صدقے کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا صدقہ ان کا بنے گا انڈے کا۔ کسی کو کوئی انڈے لے دیں، کوئی اگر انسان کھا لے اس کی بھوک مٹ جائے سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جانور بھی کھا لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی حال میں بھی اللہ کے رزق کی ناشکری نہیں کرنی، اللہ کے رزق جو کی بے حرمتی نہیں کرنی، وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالوں سے بات کر لیں تو صحت کے حوالوں سے بہت ہی زیادہ اچھا ٹائم ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ نروس سسٹم سینسٹیو ہو رہا ہے، یا دباؤ آ رہا ہے، یا دماغی کوئی چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ٹھیک ہیں، یہی کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی بیماری اس ہفتے میں ممکن نہیں ہے۔ لکی دن ان کے لیے بنے گا پیر کا۔ پیر چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہے، تو پیر کا دن ان کے لیے کافی زیادہ طاقت اور روحانیت کا باعث ہوگا۔ اگر ان کے سفر کی بات کر لیں تو سفر ان کے لیے ہر حال سے بہت اچھا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، یا نوکری کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، یا امیگریشن کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسٹڈیز کے حوالے سے جو جانا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر ویٹ کر لیں تو ان کے لیے اور زیادہ اچھا ٹائم آ جائے گا، لیکن بہرحال یہ ٹائم بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ لیئر ٹرپس بہت کامیاب ہیں، اس کے علاوہ ریلیجس ٹریول بہت کامیاب ہے، بزنس ریلیٹڈ تمام طرح کے سفر بہت زیادہ کامیاب ہیں، چیزیں بہت بہتری کی طرف جانے کا چانس ہے۔ حالات اوورآل اچھے ہوتے جائیں گے۔ سفید رنگ ان کو اس ہفتے میں راس آئے گا، سفید ان کا جو ہے وہ لکی کلر ثابت ہوگا۔ سفید کو جتنے زیادہ یعنی ایپل وائٹ، ایش وائٹ، روز وائٹ، آف وائٹ، وائٹ کے جتنے شیڈز ہیں وہ ان کو سب راس آئیں گے۔ وائٹ کے جتنے شیڈز ہیں اس کو اپنی لائف میں شامل کرنا شروع کریں، حالات بہتری کی طرف جاتے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس، یعنی خواہ وہ ایگریکلچر سے ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن سے ہوں، خواہ وہ ہوٹل مینجمنٹ، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ کیمیکل اور مکینیکل انجینئرنگ کے لوگ ہیں، سول انجینئرنگ کے لوگ ہیں، جس جگہ پہ مینوفیکچرنگ انوالو ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے حالات بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، چیزیں بہت بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو صرف ایک کام کر لیں کہ بہت زیادہ کھانا کھانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے وہ سٹمک اپسیٹ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، تو اگر ایسا کچھ کریں گے، زیادہ کھائیں گے یا بہت زیادہ جنک فوڈ کھائیں گے تو یہ میدا چونکہ اس وقت سینسٹیو ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بیماری کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑا بہت کھائیں، انجوائے کریں، جیسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہ کھائیں، لیکن کچھ بہت زیادہ خوش خوراکی سے ذرا اجتناب کر لیں۔ ہاؤس وائفز کے لیے یہ ٹائم بہت ہائی ہے، اس وقت شاید ان کو اپنے ہسبینڈ سے گلے بھی ہوں، اس وقت ان کو ایسا بھی لگ رہا ہو کہ ان کے جو ہیں وہ اسپاؤس ان سے لائل نہیں ہے، یا کوئی ایسی بھی اندر کوئی نیگیٹو سوچ آ رہی ہو، تو اس کو جھٹک دیں، کوشش کریں اپنے گھر کی طرف دھیان دیں۔
अपने घर की बुनियादें मजबूत करने की तरफ ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप अपने घर की बुनियादों को मजबूत करेंगे, जितनी ज़्यादा मोहब्बत से सींचेंगे, उतना ज़्यादा ये आपका घर सुकून का और रहमत का गहवारा बनेगा। जी नाज़रीन, हमने इस हफ्ते की प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश की। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है, हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, और हम आपसे इस बात के भी ख़्वाहां होते हैं कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन ख़ास तौर पे पुश कर दें ताकि वीडियोज़ आप तक आती रहें, और हमारी इन वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें जो है आपकी मोहब्बत का एहसास होगा, और उतने ज़्यादा जज्बे से हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई किसी किस्म का कोई सजेशन आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि ये जो हम वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब ये है कि इस स्टार से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही हैं, खा आपका सन साइन ये हो या खा आपका मून साइन ये हो। अलबत्ता बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये प्रेडिक्शंस जो हैं ऑल टुगेदर चेंज भी हो जाती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। उसके लिए हमें पर्सनल जायचा देखने की ज़रूरत पेश आती है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे या कॉल के ज़रिए रब्ता कर लें। हम इंशाल्लाह आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।